Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi hadana lil imani wal islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat taat pada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita, teladan manusia sepanjang zaman, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, sekecil apapun sunnah-sunnah itu, sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang ulama dari generasi tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham, ia pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang penuh dengan perbuatan dosa. Kemudian laki itu mendatangi Ibrahim bin Adham, ingin meminta nasihat kepada beliau. Apa kata laki-laki itu kepada Ibrahim bin Adham? Ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi fa'arid alayya ma yakunu li jaziran wa mustankizan. Wahai Abu Ishaq, panggilan Ibrahim bin Adham, sesungguhnya aku sudah banyak melakukan perbuatan dosa, aku sudah banyak melakukan perbuatan maksiat, maka tunjukilah kepadaku nasihat-nasihatmu, petunjuk-petunjukmu wahai Tuhan, agar aku bisa terhindar dari perbuatan dosa dan aku selamat dari perbuatan maksiat. Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, in qabilta khamsa hisalin wa qadirta 'alayha lam tadurruka ma'siyah. Engkau boleh melakukan perbuatan dosa, engkau boleh melakukan perbuatan maksiat jika engkau mampu memenuhi 5 syarat. Seorang yang datang kepada Ibrahim minta nasihat agar meninggalkan maksiat, tapi kata Ibrahim bin Adham, engkau boleh melakukannya jika mampu memenuhi 5 syarat. Hati al-ula, apa yang pertama wahai Ibrahim bin Adham? Yang pertama adalah iza aradta an ta'siyallaha fala ta'kul min rizqi. Jika engkau ingin benar-benar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu menjawab, min aina akul wa kullu ma fil ardi rizqu. Dari mana saya makan wahai Ibrahim? Karena pada hakikatnya semua yang ada di bumi ini adalah rezeki dari Allah. Kemudian apa kata Ibrahim? Ya hada afa yahsunu bika an ta'kula rizqahu wa ta'siyahu. Apakah pantas engkau makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata laki-laki itu, hati as-saniyah. Lalu apa yang kedua wahai Ibrahim? Yang kedua adalah idza aradta an ta'siyallaha fala taskun syai'an min biladih. Jika engkau ingin benar-benar berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau masih makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, fala taskun syai'an min biladih. Jangan engkau tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki menjawab, hada a'zam. Ini syarat yang lebih berat.
Kemudian apa kata Ibrahim bin Adham? Ya hada, apa yahsunu bika anta kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'siyahu. Apakah pantas engkau berbuat maksiat kepada Allah sedangkan engkau makan rezeki dari Allah dan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala? Masalah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian laki-laki itu bertanya, hati at-salisah. Lalu apa yang ketiga wahai Ibrahim? Yang ketiga, iza aradta an ta'siyallah wa anta ta'kul rizquhu wa taskuna biladahu fanzur mawdi'an la yaraka fihi fa'si fihi. Kalau engkau ingin tetap berbuat dosa kepada Allah, engkau masih makan rezeki dari Allah, masih tinggal di bumi Allah, fanzur mawdi'an la yaraka fihi, carilah tempat di mana tempat itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'si fihi, dan berbuatlah maksiat di situ. Kemudian apa kata laki-laki itu? Tidak ada wahai Ibrahim, bahkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dariku. Itulah kata Ibrahim, apakah engkau pantas berbuat dosa pada Allah? Engkau makan rezekinya Allah, tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui yang tersirat darimu atau yang akan zaharkan. Masalah muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Lalu yang keempat apa wahai Ibrahim? Yang keempat adalah idza ja'aka malakul maut liyaqbida ruhaka faqul akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'mala salihah. Nanti wahai pemuda, jika nanti datang malaikat maut untuk mencabut ruhmu, kau bilang kepada malaikat maut itu, tunggu sebentar sampai aku taubat nasuha dan beramal soleh. Kemudian apa kata laki-laki itu? Tidak akan mungkin wahai Ibrahim, sedetik pun ketika malaikat maut itu datang, tidak akan aku bisa mampu menundanya. Hati al-khamisah. Lalu yang kelima apa wahai Ibrahim? Yang kelima, idza ja'aka zabaniyatul adab liya'khudhuka fala tadhhab ma'hum. Jika nanti engkau dikumpulkan bersama orang-orang yang berdosa di padang mahsyar, kemudian malaikat Zabaniyah menggiring mereka ke neraka, fala tadhhab ma'hum, jangan kau pergi bilang sama malaikat Zabaniyah, jangan diangkut diriku. Kemudian apa kata laki-laki itu? Tidak akan mungkin wahai Ibrahim, ketika Zabaniyatul Adab menyeret orang-orang yang berdosa, maka tak satu pun yang tersisa dan tiada yang diterima alasan apapun. Kemudian akhirnya laki-laki berkata kepada Ibrahim, hasbi, cukup wahai Ibrahim, hasbi, cukup. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku bertobat kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki itu memulai kehidupan barunya. Falazimal ibadah, dia melazimkan ibadah. Wajtanaba al-ma'asi, kemudian ia menjauhi segala kemaksiatan. Hatta faraqad dunya, sampai akhirnya ia meninggal dunia. Masalah muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dari kisah tadi, dari kisah laki-laki dan Ibrahim bin Adham tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada alasan yang bisa kita lakukan untuk kita berbuat maksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita makan rezeki dari Allah, kita masih tinggal di buminya Allah, dan tidak ada satupun tempat yang luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Pun nanti ketika malaikat maut datang, tidak akan mampu kita mencegahnya walaupun sedetik saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin wa bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursi wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wadallahu ma'al khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hada rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ila alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi Filastin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa tasawwatu sufufin ta'awus salat. Dapatkan urusan barisannya, para itu merupakan anggota mahkamah jamaah. Salatu jamaatul rahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Saya mohon kepada para jamaah, mohon doa, ponakan saya sekarang sedang kritis di ICU. Mohon doanya semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli sholih al-Fatihah.
Stop.